Oh? Ano mo ba yan? Action. Basic ko. Piyak talaga yung lure ni Idol Lars, oh. Action na naman. Basic talaga sa ano, Bluetooth setup. Nakadalawa na tayo mga idol. Maraguli ini. Maraguli ini. Asigana. Asigana. Malagi to mga idol. Malagi to. Alright, landed. Woo! Solid oh, grabe. Pangatlong huli mga idol. Kalaki oh. Mamaw. Tingnan niya oh, halos nilagay niya yung ano. Napaka-effective na lure oh. Casking Brutus. Binasic yung ano, mamaw na dalag. Recommended mga idol.